മുംബൈ ആതങ്കാക്രമണ ഘടനായ നൂതന പ്രകാശനം കോൺഗ്രസ് ISI സഹകരണം പ്രവൃത്തം ഹിന്ദുത്വ ഉദ്ഘൂർണത ഇതി സ്ഥാപനായ പ്രയത്നമിതി ഗൃഹമന്ത്രാലയം പൂർവതന അണ്ടർ സെക്രട്ടറി അജ്മൽ കസബസിയ ബന്ധനം പ്രധാനം ആസീത് ഇതി RVS മണി. इराने अधिशक्तम् आक्रमणं कृत्वा अमेरिका होर्मुस् सुरक्षितं कर्तुम् इरानस्य आक्रमणशक्तेः न्यूनता करणीया इति US सेण्ट्रल् कमाण्ड् अवोचत्. भारतीय जनतादल प्रतिनिधि R. सुगतस्य संकल्पः श्वः प्रातःकाल 11:15 संकल्पकार्यक्रमाय उच्चन्यायालय विधिः वियूर् कारागार अधीक्षक प्रकोष्ठे सुविधा प्रकल्पयति. मेयर VV राजेश उद्योगस्थाः च भागं गृहीष्यन्ति. वार्ताः विस्तरेण. इराने अधिशक्तम् आक्रमणं कृत्वा अमेरिका होर्मुस् सुरक्षितं कर्तुम् इरानस्य आक्रमणशक्तेः न्यूनता करणीया इति US सेण्ट्रल् कमाण्ड् अवोचत्. इरान् US संघर्षं नयतन्त्रमार्गेण परिहरणीयम् इति UN मुख्यकार्यदर्शी अण्टोनियो गुटेरस् अवोचत्. 30 स्थानेषु शक्तमाक्रमणं कृतम् इति US सेण्ट्रल् कमाण्ड् अवोचत्. होर्मुस् स्थानेन गम्यमानां महानौकां लक्ष्यं कर्तुम् इरानस्य शेषि समापनीयमित्येतत् लक्ष्यं भवति. अद्यादि प्रातः 2:30 आक्रमणम् आरब्धमस्ति. गौरवेण समापनीयमिति सूचना एव सैनिकप्रक्रमेण इरानाय सेण्ट्रल् कमाण्ड् ददाति इति. विविधस्थानेषु अतिशक्तम् आक्रमणं प्रवृत्तमस्ति. ह्यः होर्मुस् समुद्रे गतायाः महानौकायाः उपरि इरान् आक्रमणम् अकरोत्. 11 भारतीय नाविकाः उद्योगं क्रियमाण महानौकायाः उपरि आसीत् आक्रमणमिदम्. इरान् US संघर्षं समापयितुम् उभयोः राष्ट्रयोः चर्चा पुनरारम्भणीया. नयतन्त्रभाषणेन प्रश्नानां परिहारः करणीयः इति UN मुख्यकार्यदर्शी अण्टोनियो गुटेरस् आविष्यमुन्नयत्. संघर्षमिदं मेखलायां विद्यमानानां सामान्यजनानां जीवितशैलीं नाशयति इत्यपि सः अवोचत्. वार्तादलं जनम्. घरवापसी आह्वानं कृत्वा योगा गुरु बाबा रामदेव हिन्दुराष्ट्रीयविषये भीति नावश्यकम्. हिन्दुस्ताने इस्लाम् ईसवीय धर्मविश्वासिनः सुरक्षिताः भवन्ति इति बाबा रामदेव अभिप्रयति. हिन्दू राष्ट्रम् आगच्छति चेत् कस्यचित् भयस्य आवश्यकता नास्ति. मुस्लिं क्रिस्त्यानि समुदायिनः तेषां स्वपूर्वजानाम् आचाराणां स्वीकरणं पर्याप्तमिति योगा गुरु अवदत्. ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था. डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ. पूर्वजानाम् आचाराणां स्वीकरणं पर्याप्तं. स्वतन्त्रतया किमपि धर्तुं कर्तुं च शक्यते, किन्तु पूर्वजानां प्रथां धारयतु इति. हिन्दुस्थाने मुस्लिं क्रिस्त्यानि समुदायीनां कृते किमपि अपायः न भविष्यति इत्यपि सः अवदत्. यथा अहं 2009 वर्षे हरिद्वारस्य समीपे दयोबन्तं प्रति आमन्त्रितः अभवम्. अस्माकं धर्माः भिन्नाः भवेयुः, किन्तु अस्माकं पूर्वजाः समानाः आसन्. हिन्दूराष्ट्रमिति आशयं श्रुत्वा भयस्य आवश्यकता नास्ति. अस्माकं सर्वेषां पूर्वजाः सनातन हिन्दू आर्यवैदिकाः अस्ति इत्यपि गुरु सूचितवान्. वार्तादलं जनम्. ताइलैण्ड् राजधान्यां बाङ्कोके पब् स्थाने अग्निबाधात् जाता 27 जनाः निहताः. 22 परीक्षिताः अभवन्. विविध आरोग्यालयेषु 63 चिकित्सायां सन्ति. ताइलैण्ड् प्रधानमन्त्री अनुटिन् चान्विराकुल् घटनास्थानं सन्दर्शयत्. धूमकेतुहेतुना अधिक अपमृत्यु प्रवृत्तः इति सूचनाः सन्ति. अर्धरात्रौ आसीत् बैंकॉक नगरस्य एकस्मिन् पब् स्थाने अग्निबाधा अभवत्. अग्निबाधायां 27 जनाः मृताः, 85 जनानां क्षतिः अभवत्. एतेषां मध्ये 22 जनानाम् अवस्था अतीव गुरुतरमस्ति. बैंकॉकस्य चडुक् जनपदे अस्ति अग्निबाधा जाता. विद्युत् शॉर्ट् सर्क्यूट् अस्ति अपायस्य हेतुः इत्यस्ति प्रथमनिरीक्षणम्. थाईलैण्ड् प्रधानमन्त्री अनुटिन् चान्विराकुल् घटनास्थानं सन्दर्शनमकरोत्. अधिकांशः मृत्योः
तीव्रधूमजन्य श्वासप्रश्वासयोः कारणेन अभवत्। अग्निबाधायाः समये पब् स्थानात् बहिः आगन्तुम् असमर्थाः इति कारणात् दुर्घटनायाः तीव्रता वर्धिता अभवत्। अतिवेगम् अग्निं वर्धयितुं युक्तवस्तूनि उपयुज्य निर्मित अन्तश्छता अग्निवर्धनाय हेतुः अभवत् इति प्रतिवेदनमस्ति। मृतेषु 18 जनाः युवत्यः सन्ति। पब् प्रवर्तनं कृतस्थानम् अधिकारिभिः कीलितमस्ति। वार्तादलं जनम्। पश्चिमेഷ്യन् संघर्षः रूक्षे साहचर्ये रष्यायाः अत्याधुनिकविमानं टेह्रान् देशे प्राप्तं। TU-240PU विमानं भवति। टेह्राने प्राप्तम् अत्याधुनिक सुरक्षासौकर्याणि अस्ति। विमाने आपत्कालीन साहचर्ये समान्तर आशयविनिमय साध्यता सिद्धतां कर्तुं शक्यते। भारतीय जनता दल प्रतिनिधि आर् सुगतस्य सङ्कल्पः श्वः प्रातःकाले 11 सङ्कल्पकार्यक्रमाय उच्चन्यायालये विधिः। बियूर् कारागार अधीक्षकः प्रकोष्ठीय सुविधा प्रकल्पयति। मेयर् VV राजेश उद्योगस्थाः च भागं गृहीष्यन्ति। सावर्या बसन्तस्य हत्यायां CBI विभागम् अन्वेषणं करणीयमिति सन्दीप् वाचस्पति। अन्ताराष्ट्रिय आयामे विद्यमानम् अभियोगे क्रैम्ब्राञ्च् अन्वेषणम् आवश्यकमिति निर्णयः किमर्थं भवति? सावर्यायाः मृतशरीरं गृहं प्रति प्रत्यानयितुं राज्यसर्वकारः सहायं न दत्तमिति सन्दीप् वाचस्पति अवोचत्। ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് CBI അന്വേഷണം തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം CBIക്ക് മാത്രമേ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരമുള്ളൂ. ഇന്റർപോളുമായി ഇന്ത്യയിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി CBI ആണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും CBIക്ക് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടുത്തെയുള്ള അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി സഹകരിക്കാനും അവരുടെ ഫയലുകൾ വിളിച്ചു വരുത്തി നോക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം നിയമപരമായുള്ള CBIക്ക് മാത്രമാണ്. കേരളത്തിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്താ അധികാരമാണ് ഉള്ളത്? ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പോയി കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലാണോ എന്നാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി സംശയിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം നന്ദൻകോട് ദേവസ്വം ആസ്ഥാനെ ഹിന്ദുമത വേദാന്ത സംസ്കൃത പാഠശാലായാं विगणयति पाठशाला निमित्तं क्रमा स्थाने अवकराणि निक्षिप्तानि सन्ति। देवस्वम् आस्थाने मन्दिरपरिसरे वर्तमान पाठशालायां प्रति वेजनमितं प्रचलति। वर्षेभ्यः धर्मपाठशाला कीलिता वर्तते। हिन्दुमत वेदान्त संस्कृत पाठशाला इति सूचितफलकमेव अस्ति अत्र इदानीं। फलकं दृष्ट्वा मठपाठशालां गच्छति चेत् कोऽपि स्तब्धाः भविष्यन्ति। तावत् शोचनीयमस्ति अत्र स्थितिः। कक्ष्या प्रचलितप्रकोष्ठाः तन्तुजालपूर्णमस्ति। पुरातन उपयुक्तवस्तूनां सङ्ग्रहागारमिव परिणितमस्ति प्रकोष्ठाः। तिरुविदाङ्कूर् देवस्वं संस्थायाः आस्थाने अस्ति एतदुरवस्था। अस्मिन् पाठशालायाः प्रवर्तनं स्थगितमिति दृश्यात् व्यक्तमस्ति। हैन्दवसमूहाय आत्मीयविद्याभ्यासं प्रदातुम् उत्तरदायीनां कार्यकरणस्य अनास्था अस्ति मतपाठशालायाः अस्य दुरवस्थायाः हेतु। पाठशालां प्रति उपेक्षा वर्षात् पूर्वमेव जनम् TV द्वारा प्रकाशितमासीत्। किन्तु त्रुटिं सम्यक् कर्तुम् अधिकारिभिः विमुखता प्रकटिता इति कारणात् एतद् विज्ञानकेन्द्रं स्थायीरूपेण कीलनीयमिति स्थित्यामस्ति। वार्तादलं जनम्। मुम्बै आतङ्काक्रमणघटनायां नूतनप्रकाशनं कांग्रेस् ISI सहकरणं प्रवृत्तं हिन्दुत्व उद्गोन्नता इति स्थापनाय प्रयत्नमिति गृहमन्त्रालयं पूर्वतन अण्डर् सेक्रेटरी अज्मल् कसबस्य बन्धनं प्रधानमासीत् इति RVS मणि। वार्तासंस्कृतम् अत्र सम्बन्धिते अग्रिमवार्तासंस्कृतं श्वः सायं 5:15 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनntv.com सन्दर्श्यतां। शुभं भूयात्।